चलो बीबी जल्दी से निकालो जो कुछ भी है। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है ज़्यादा। उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था। मेरे पास तो बस एक सोने की पाजेब है। वो अपनी आवाज़ के अंदर बनावटी सा खौफ पैदा करती हुई बोली थी, जो भी है निकालो जल्दी। वह खंजर को घुमाते हुए कह रहा था। वे नीचे झुकी थी और अब जब ऊपर उठी तो उसकी जर्द हिल उसके हाथ में थी। उस आदमी को सोचने समझने का मौका दिए बिना हाले ने हिल उसके सर पर दे मारी थी। उसके जूते ने शायद कोई कील थी जो उस आदमी के सर पर लगी थी। खून का एक फव्वारा था जो उसके सर से फूटा था। खंजर उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। हाले ने बस नहीं की थी। वे अपनी हिल से धड़ाधड़ उसके सर, कंधे और सीने पर मारे गई। वे शायद दहशत ज़दा सा हो गया था। तभी कोई जवाब कार्रवाई किए बगैर भागने लगा। हाले उसके पीछे भागी थी जब उस आदमी का पैर फिसला था। वे मुंह के बल सड़क पर गिरा था। उसके सर पर से निकलता खून अब उसके चेहरे पर फैल चुका था। बारिश तेज हो चुकी थी। खून पानी के साथ मिलकर जमीन पर फैल गया था। हाले अब भी नीचे झुकी उसको मारी जा रही थी। तुम्हें मैं ही मिली थी सताने को, हाँ, और कम सताने वाले नहीं मेरे साथ जो तुम भी आ गए। हाँ, रात से लेकर अब तक क्या क्या लुटा कर आई हूँ मैं बचा ही क्या है मेरे पास जो अब तुम लेने आ गए। जलील इंसान, घटिया इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें। वो चिल्लाती जाती और मारी जाती। पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है, क्या क्या झेल चुकी हूँ। मैं जानती भी हूँ किसी लड़की को सुकून की सांस नहीं लेने दोगे तुम, है ना। वे आदमी अब बुरी तरह करा रहा था। हाले भी शायद मार मार कर थक चुकी थी। तभी उसके करीब बैठ गई थी। उमर जरा फासले पे खड़ा उसको देख रहा था। फिलहाल वे किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था। हाले को दिल हल्का करने की ज़रूरत थी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाले उस जख्मी आदमी के पास बैठी पूछ रही थी। बारिश तेज़ होने लगी थी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया था। वे इसी तरह पढ़ा करा रहा था। दर्द हो रहा होगा ना? वे अब हमदर्दी से पूछने लगी थी। मुझे भी तो हो रहा है, मैं भी तो तकलीफ़ में हूँ। तुम्हें भला जेब देता है इस तरह किसी लड़की का रास्ता रोकना? कोई शर्म हया है कुछ बाकी रही है तुम में या नहीं? माफ़ कर दो बीबी जान, छोड़ दो मेरी। वो रुक रुक कर बोला था। क्यों छोड़ दूँ जान? वे मेरी बात कौन सुनेगा फिर? वे गुर्रा रही थी। उमर बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखे गया। ये जो आदमी है ना, इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखें नम होने लगी थी। इसने मुझे मेरी इज्जत छीन ली। मुझे जगह जगह बदनाम कर दिया। मुझे मेरी शादी से अगवा कर ले गया। आंखों में अब डबडबाने लगी थी। मेरी शादी टूट गई। मेरे मंगेतर ने मुझ पर हाथ उठाया। उस आदमी की आंखें बंद होने लगी थी जब हाले बुलंद आवाज में चिल्लाई थी। आंखें खोले रखो, तुम्हें सुनना होगा मुझे। मैं दोबारा आंखें खोल चुका था। इसने मुझसे मेरे घर वाले छीन लिए। तुम्हें पता है ये बात अब मैं किसको बताती रहूंगी? जरा देर को वे रुकी थी। मैं ये बात मेहर आप ही को बताती। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे थे। उमर ने रुख फेर लिया था। या फिर बाबा को बताती। उसने मुझसे बाबा को भी छीन लिया है। फिर हारून को बताती। मैं उसने मुझसे हारून भी छीन लिया। वे बुरी तरह रोने लगी थी बुलंद आवाज़ में। उसने हाथ से उमर की जानिब इशारा किया था। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कल तक मैं एक मलिका थी। लोगों मेरे हाथ चूमते थे। लड़कियां मेरे जैसी किस्मत की दुआएं करती थी। लेकिन एक ही रात में, पता है, एक ही रात में इसने मुझे तख्त से ज़मीन पे पटक दिया। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उम्र के बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। तभी उठ खड़ा हुआ। चले बेहाले, अब बस बहुत हो गया, हम लेट हो रहे हैं, वो संजीदगी से बोला था। इसी वक्त बारिश एकदम से तेज हो गई थी। बूंदें तेज गिर रही थी। हाले भीग गई थी, लेकिन उसको जैसे किसी फर्क ही नहीं पड़ता था। उस आदमी का खून अब उसके सिर पे जम गया था। हाले की नज़र जैसे ही उसके सर पर पड़ी, वे एकाएक हंसने लगी। पेट पर हाथ रखे, गर्दन पीछे फेंके वे हंसती जा रही थी। कर्बनाक हंसी। उमर को इस वक्त उसकी हंसी रोने से ज़्यादा बुरी लगी थी। जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना, उससे ज़्यादा मुझे हो रहा है। वे हंसते हुए बामुश्किल बोल रही थी। मेरा दिल फट रहा है। जिल्लत बड़ी गंदी चीज़ है, बहुत गंदी, और मुझे ये झेली झोली भर कर दी गई है। उसकी हंसी थमी थी। आंसू एक बार फिर आंखों में भरने लगे थे। तुम जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? वे अब उस आदमी को देखती पूछ रही थी। तुम्हें कैसे पता होगा? मैं बताती हूँ। उसके हलक में आंसू का एक गोला सा अटका था। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि बच्चों को मेरा ख्याल नहीं आया निकाह करते। आंसू बह रहे थे या बारिश के कतरे, पता नहीं चलता था। इस बरसती बारिश ने उसके आंसू छुपा लिए थे। और सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है दादा जान का, उन्होंने कहा।
کہا ہے کہ نکل جاؤ، انہوں نے یہی کہا۔ اس نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے اماں کا۔ انہوں نے کہا چلی جاؤ ہالے، یہ نہیں سوچا کہ ہالے کہاں جائے، اس کا ہے ہی کون؟ اگر میری جگہ بجو ہوتی تو کیا اماں اس کو گھر سے نکالتی؟ تم خود بتاؤ۔ وہ اس ادھے مرے وجود سے پوچھنے لگی۔ خیر چھوڑو، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ عمر بارش میں بھیگتا اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کا دل ہلکا ہونے دینا چاہتا تھا۔ اور ہاں ہارون، اس کا کیا؟ وہ آدمی اس سارے وقت میں اب بولا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا اور مسکرائی تھی۔ وہ دکھ نہیں ہے، وہ ناصور ہے، وہ زخم ساری زندگی نہیں بھریں گے۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، دوست کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ چھوڑ دیتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بھرے بازار میں آپ کے منہ پر تماچا مارا ہو، جیسے کسی نے آپ کے دل کو مٹھی میں لے کر اتنا دبایا ہو کہ خون رسنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے جا رہی تھی، جیسے کسی نے آپ کے جسم سے کے ایک تیز دھار آلے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف۔ اللہ کسی دشمن کو بھی دوست کا دکھ نہ دکھائے۔ میں تمہیں بتاؤں، کسی سے اگر بدلہ لینا ہو تو کیا کرو؟ اس سے اس کا دوست چھین لو، وہ خود ہی مر جائے گا۔ اس نے مجھ سے میرا دوست چھینا ہے، اس کو اللہ پوچھے گا۔ اس نے مجھے میرا باپ چھینا ہے۔ ارے ہاں، میرے باپ تو اسپتال میں ہے۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال موٹی موٹی لٹوں کی صورت میں اس کے چہرے کے چاروں اور چپکے ہوئے تھے۔ مجھے جانا ہوگا بھائی، سوری خون کے لیے، تھینک یو مجھے سننے کے لیے۔ تم ایک بہت اچھے لٹنیسر ہو، اللہ تمہیں کانوں کو سلامت رکھے۔ مجھے جانا ہوگا، میں اپنے باپ سے ناراض ہو کر آئی ہوں، ان کے گلے لگنا ہوگا۔ وہ آدمی خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ حالے نے اس پر ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب چھوٹا سا موبائل تھا، جس پر حالے ٹرک بھی چڑھا دیتی تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ سلطان منزل میں ایسا سناٹا تھا جیسے کوئی ڈائن گھوم کر گئی ہو، ایسی ہولناک خاموشی جیسی قبرستان میں ہوتی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اسی وقت فروا اپنے لون کے ایک کونے میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، بھوری آنکھوں میں غصہ تھا۔ اپنا وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہیں مرزا صاحب؟ یہ عمر حیات کون ہے اور اس سب میں وہ کیسے شامل ہو گیا؟ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا۔ وہ اسپتال کی فوٹیج اور ریسٹورنٹ والی تصویریں، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخر آپ کو کیا لگتا ہے وہ لڑکا عمر وہ خاموش بیٹھے گا؟ نہیں مرزا صاحب، نہیں، وہ ایسی قیامت برپا کرے گا کہ سارا جہان دیکھے گا۔ مجھے جواب دیجیے کہ آپ نے مجھے ڈبل کراس کیوں کیا؟ آپ مجھے جواب دیں ہیں۔ وہ دبا دبا کر گرجی تھی۔ دیکھیں مسز سلطان، میں خود نہیں جانتا کہ عمر حیات کو بیچ میں کون لایا اور کیسے لایا۔ اس نے کچھ عرصہ قبل نے میرے بیٹے کی پارٹی پر ریڈ مارا تھا۔ ہو سکتا ہے نوح نے بدلہ لیا ہو، اور اگر لیا بھی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی قیامتیں ہم جیسے فرعونوں نے بہت دیکھ رکھی ہے۔ اور آپ کو کیا میں کوئی پروفیشنل کڈنیپر لگتا ہوں جو اتنی پلاننگ کے ساتھ اس لڑکی کو اغوا کروں گا؟ آپ کس فوٹیج کی بات کر رہی ہے؟ کون سی تصویریں؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کی اور میری ڈیل اس لڑکی کو ایک رات گھر نے پہنچنے دینے کی ہوئی تھی، اور وہ کام میں نے کر دیا ہے۔ اب وہ کس کے ساتھ آئی، کیوں آئی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ امید ہے اب تک آپ میرا کام کر چکی ہوگی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ ہو جائے گا آپ کا کام، پیپرز بنوا لیتے ہیں، ہمیں بس یہ سائن چاہیے۔ اس کا دھیان بٹا ہوا تھا، لہجہ بجھا ہوا تھا، کچھ تھا جو ان کو تنگ کر رہا تھا۔ اسی وقت انہوں نے سفیر کو اپنی گاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ انہوں نے سفیر کو آواز دے کر روکا تھا۔ وہ بدحواس سا رکا تھا۔ فروا تیز تیز قدم چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ خود کو بامشکل نارمل رکھتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ بڑے پاپا کے پاس اسپتال جا رہا ہوں۔ وہ سخت بیزار تھا۔ تم باپ بیٹا پاگل ہو گئے ہو؟ ان کی بیٹی ہمارے منہ پر کالک مل کر چلی گئی اور تم لوگوں کی خدمتیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا باپ گیا ہے اور اب تم۔ بیٹے، ضرورت ہی کیا ہے آخر؟ وہ سخت چڑچڑاہٹ زدہ تھی۔ ممی، وہ میرے بڑے پاپا ہے۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا، میں نے کہا وہ اسی وجہ سے اسپتال میں ہے، ان کی گھٹیا بیٹی کی وجہ سے۔ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اپنی سازشیں خود تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا اور میرے معاملات سے دور رہے۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ فروا خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ ان کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حالے خاموشی سے کھڑکی کے باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔
बारिश अपने जोबन पर थी, जैसे आज ही सारे बादलों ने एक साथ बरसने का इरादा कर लिया है। जैसे ही उनकी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी, सामने से ही रिपोर्टर्स का एक भीड़ उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उमर ने बेजारी से उनको देखा और फिर हाले की तरफ देखकर बोला था, आप उनके सामने कुछ नहीं कहेगी, ओके? उमर की उसकी तरफ देखता चेतावनी भरा अंदाज में बोला था। हाले बगैर जवाब दिए गाड़ी से उतर गई थी। वो भी दूसरी तरफ से उतर आया था। हाले का लिबास अब भी हल्का हल्का गीला था, दुपट्टा सर पे जमा रखा था। आंखों में घबराहट लिए वो उमर के साथ में रिपोर्टर्स के हुजूम से में रास्ता बनाती चलती जा रही थी। एसपी साहब, कल रात से अपनी गैर मौजूद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उमर सर, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने मशहूर बिजनेस टाइकून सफ़ीर सुल्तान की होने वाली बीवी और शाहिद हुसैन साहब की भांजी को अगवा कर रखा है। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल रात से आप बगैर किसी इत्तला के मंजरे आम से गायब है। क्या आपके पास कोई जवाब है? सुल्तान फैमिली से आपका क्या ताल्लुक़ है? मिस हाले सुल्तान से आपका क्या ताल्लुक़ है? सर जवाब दे, कुछ बताए सर। अनेक आवाज़ें इन अनगिनत इल्ज़ाम और तंजिया जुमलों को नज़रअंदाज करता वे हाले को बिल्कुल करीब चलता अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया था। अभी वो आगे जाता जब हाले ने रिपोर्टर्स की जानी मोड़ी थी। उसकी आंखें पुरसुकून थी, चेहरा हर किस्म के जज्बात से खाली था। वो सड़क पे बैठी पागलों की तरह हंसती और रोती हुई हाले से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। वे रुकी थी तो उनके पीछे भागते रिपोर्टर्स भी रुके थे, लेकिन बस उनके कदम ही रुके थे, ज़बानें नहीं। आपको जो पूछना है मुझसे पूछे, मैं आपके तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हूँ, वो उनकी जानिब देखते हुए पुरसुकून लहजे में कह रही थी। बाहर अब भी बारिश बरस रही थी। मैडम, आपका इस एसपी उमर हयात से क्या ताल्लुक़ है? कल रात आप अपनी शादी से क्यों गायब हुई? एसपी उमर हयात से कल तक मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन आज उसने उमर की तरफ तंजिया सी नज़र से देखा था। आज उनका और मेरा निकाह हो गया है, सो इस लिहाज से ये मेरे शोहर है। और रही बात मेरी शादी के से गायब होने की, तो एसपी सर ने मुझे मेरी शादी की रात अगवा कर लिया और सारी रात मुझे अवैध कैद में रखा। उमर ने बेइख्तियार अपना माथा सहलाया। उसकी वजह से मेरी और मेरे ख़ानदान की बदनामी हुई। हमारे ख़ानदान की नेकनामी पे हर्फ आया और मैं अब तक ट्रामाज़ेर असर हूँ। उन्हीं की वजह से मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। वो इसी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वो बोलकर खामोश हो चुकी थी। रिपोर्टर्स का शोर एक बार फिर बुलंद हुआ था। अगर आपके साथ इतना ही जुल्म हुआ है तो आप अब तक उनके साथ क्यों हुए? आपने उनसे निकाह क्यों किया? जस्टिस मेराज सुल्तान की कंडीशन अब कैसी है? क्या ये शादी आपके वालिद की मर्जी से हुई है? क्या आप मुस्तकबिल में उमर साहब के साथ रहेगी या आप दोनों अपने रास्ते जुदा करने वाले हैं? उमर हयात साहब, आप इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहते हैं? क्या आप इन सब को कबूल करते हैं? अगर हाँ, तो इन सब के पीछे क्या वजह रही? हाले ने हाथ उठाकर उनको खामोश करवाया था। अगर उमर गैर आरामदेह सा उनके साथ खड़ा था। मेरे वालिद साहब अब खतरे से बाहर है। उनका लहजा अब भी पुरसुकून था। मुस्तकबिल में मैं हाले सुल्तान उमर हयात को कोर्ट में ले जाने वाली हूँ। उनको हर ज्यादती का हिसाब देना होगा। मैं इन पे हद तक की इज्जत का दावा करती हूँ और मुझे अगवा करने का हब्स ए बेज़ाब में रखने के लिए उनसे हिसाब मांगती हूँ। सी यू गाइस इन द कोर्ट। वो बोलकर आगे बढ़ गई थी, जबकि उमर जीन्स की जेबों में हाथ डाले वहीं खड़ा रह गया था। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी पत्नी ने जो इल्ज़ाम आप पर लगाए हैं, वो मुस्तकबिल में आपका लहयाए अमल क्या होगा? आपका नाम क्या है? उसने नीली शर्ट पहने माइक पकड़े खड़े लड़के से सवाल किया था। सिनान गफ्फार, वे आत्मविश्वास के साथ बोला था। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। मैं पिछले हफ्ते कोरंगी थाना गया था, वहाँ मैंने आपको देखा था। आपकी पत्नी ने आप पर FIR कटवाई थी कि आपने उनसे झूठे वादे किए और फ्रॉड करके उनसे शादी की। जिस घर में आप रहते हैं, क्या वो आपके पिता का है? और ये कि आप उनका मासिक खर्च भी पूरा नहीं देते, यही हुआ ना? ने मासूमियत से पूछ रहा था। उस लड़के का कान लाल हो चुके थे। सर, आप पब्लिक प्लेस में मेरी पर्सनल लाइफ को इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते। ओह रियली, आई जस्ट डिड ब्रो। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला था। भीड़ में हल्के हल्के ठहाके गूंजे थे। और आपका नाम तो याद है मुझे। उसने एक अधेड़ उम्र के रिपोर्टर की तरफ इशारा किया था। आपसे तो कोर्ट में मुलाकात हुई थी। आपकी पत्नी ने आप पर केस किया था ना? उनका कहना थी कि उन्होंने उनके पिता की दुकान जो आपकी पत्नी को विरासत में मिली थी, बेच दी है। और इसके अलावा आपने उनके तमाम जेवर उनकी इजाज़त के बिना कहीं गिरवी रख दिए।
कुछ यही इल्ज़ाम थे ना? अब वे उसके भी मुस्कुरा रहा था। उस आदमी का रंग उठ गया था। सर, आप यहाँ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं, हम पर तंज करने नहीं। आप ये मत भूलें कि हम पब्लिक फिगर नहीं हैं, हम आम जनता है और आप कौम रखवाले। अगर आप ऐसे लोग ही किडनैपिंग करेंगे और जबरन शादी के जुर्म में फंसेंगे तो हमारा क्या होगा? भीड़ में से एक 27 साल के रिपोर्टर की आवाज़ आई थी। अब उमर खुलकर मुस्कुराया। बीबी, मैं तंज तो नहीं कर रहा और न ही मैं ये कह रहा हूँ मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ। बात सिर्फ ये है कि पब्लिक फिगर्स की भी पत्नियां होती है और वो भी नाराज़ होती है, जिस तरह इन दोनों भाइयों की पत्नियां हुई है। जिस तरह आप दोनों की पत्नियों ने सुलह के झंडे बुलंद किए हैं, उसी तरह मेरी पत्नी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। पत्नियां तो इल्ज़ाम लगाती रहती है, असल मर्द वही है जो सरवाइव कर जाए और नरमी और मोहब्बत से बीवी को समझाए, जिस तरह इन दोनों भाइयों ने किया। क्यों भाई, अब जा सकता हूँ? बाकी बात आप दोनों समझा ही दीजिएगा अपने साथियों को। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोलता आगे बढ़ गया था। भीड़ में कोई आवाज़ें उभरी थी जिन्हें वे पीछे से हाथ हिलाता दैट्स ऑल फॉर टुडे कहता आगे बढ़ गया था। हाले उसके करीब ही दीवार की आड़ में खड़ी थी। हाले वे अकेली नहीं थी, उसकी सहेली मदहत पास खड़ी थी। वे उससे कुछ पूछ रही थी परेशानी से। हाले सामान्य अंदाज में जवाब दे रही थी, जैसे जो कुछ भी हुआ है वे सामान्य ही था। ये तो तय था कि सुल्तान खानदान का भ्रम नहीं टूटेगा। चले, वे उसके करीब खड़ा हुआ, बस एक ही शब्द बोला था। हाले ने एक क्रोध भरी नज़र उस पर डाली थी। मदहत से कोई बात की थी और फिर उमर को जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई थी। वे उसके पीछे चलने लगा था। वोट के करीब पहुंचकर उन्होंने कुछ असामान्य सा एहसास हुआ था जो सामान्य नहीं है। हाले का दिल जोर से धड़का था। उसी वक्त डॉक्टर अब्दुल हफीज़ बाहर आए थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ डॉक्टर? जज साहब की तबीयत फिर से खराब हुई है क्या? कैसे हुए वे? उमर ने बेकरारी से पूछा था। हमने आपको कई कॉल किए सर, आपने अटेंड नहीं किए। जज साहब को आप दोनों के जाते ही अटैक हो गया था। हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें नहीं बचा सके। इन शब्दों के साथ ही हाले को लगा जैसे पूरी दुनिया गोल घूम गई है। उसने बेयकीनी से अपना दिल थाम लिया था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक थे मेरे मामू, बिल्कुल ठीक। कुछ नहीं हो सकता, आग लगा दूंगा तुम्हारे अस्पताल को। उसने डॉक्टर के कॉलर को पकड़ कर दीवार से लगा लिया था। उनको कुछ नहीं हो सकता, वे मेरा इकलौता खानदान है। मैं मार दूंगा तुम सबको। बकवास करते हो तुम, मेरे मामू बिल्कुल ठीक थे। वे उन्हें दीवार से लगाए उन पर दहाड़ रहा था। उसकी आंखों में शक था। लोग जमा होने लगे थे और उमर को हटाने की कोशिश कर रहे थे। बोल, कौन आया था अंदर? बताओ मुझे, मना करके गया था ना? क्या कहा था या नहीं बोला था? बोला था ना मैंने, मेरे अलावा किसी को अंदर मत जाने देना। क्यों जाने दिया? बोलो क्यों? वे बुरी तरह चिल्ला रहा था, चीख रहा था, जबकि हाले के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। वो इसी तरह खड़ी थी, शॉक्ड। उसकी आंखें खुश्क थी, जबान पर ताला लग गया था, कदम बर्फ थे, उसकी सारी दुनिया राख हो गई थी। वे धीरे धीरे अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठती चली गई। उसकी आंखें पथराई गई थी, वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैं बाबा को लेकर आऊंगी हसन। उसके हलक में आंसुओं का फंदा सा अटका था। मेरे गले तो लग जाओ बेटा। उसके जहन में कोई आवाज़ें गूंज रही थी। उमर अब भी चिल्ला रहा था, शायद रो भी रहा था, लेकिन वो उमर को नहीं देख रही थी, वो किसी को नहीं देख रही थी, वो कुछ नहीं सुन रही थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में कोई तेज धार बर्छी घोंप दी हो या फिर कोई जहर भरा तीर। तकलीफ से तकलीफ। उमर अब बोर्ड के अंदर आ गया था। सामने बेड पर मेरा सुल्तान का बेजान वजूद था। उमर ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। उसकी आंखें नम होने लगी थी। वो भागकर उनके करीब पहुंचा था। वे दीवाना वार उनकी नब्ज टटोल रहा था, उनके दिल पर अपना कांपता हुआ हाथ रख रहा था और देखते ही देखते उसकी आंखें आंसू रवा हो गए थे। वो कभी ना रोता था। नफीसा कहती थी, उमर की आंखों में ऐसे पत्थर है जिनसे कभी चश्मा नहीं फूट सकता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मान सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं मर सकते। मैं आपको मरने नहीं दूंगा मामू। आप ये नहीं कर सकते, प्लीज़ ये नहीं करें यार, मुझे अकेला न छोड़े। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा कौन है? आपने मुझे हाले के साथ क्यों भेजा? वो फूट फूट कर रोने लगा था। मेरे तो वाहिद दोस्त हैं आप, मेरे भाई, मेरे बाप, सब कुछ हैं आप। आप मुझे नहीं छोड़ सकते, आप ये नहीं कर सकते। देखें, मैं रिलेशनशिप टाइटल इस्तेमाल कर रहा हूँ यार, मैं अकेला हो जाऊँगा, मुझे मत छोड़े। वो उनके पास बेड पर बैठा उनके हाथ पर चेहरा गिराए रोते हुए कह रहा था, अल्लाह मेरे साथ ऐसा न करे, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? अल्लाह आपने क्यों कर दिया ऐसा? मैं नहीं संभाल सकता हाले को, हसन को। मैं इनको कैसे संभालूँ? मामू, मैं खुद अकेला हो जाऊँगा।
آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کبھی بچپن میں ایسے نہیں رویا تھا جس طرح وہ آج رو رہا تھا۔ اسی وقت سفیر اور شمس ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے ہی ہارون شاہد بھی آئے تھے۔ سفیر سے آتے ہی عمر کو گردن سے پکڑ کر دور ہٹایا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میرے بڑے پاپا چلے گئے۔ تم ان کے وارث نہیں ہو، ان کا وارث میں ہوں۔ تم کسی حق سے ان کے پاس بیٹھے ہو۔ کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ عمر کے کانوں میں کوئی سال پرانی آوازیں گونج رہی تھی۔ میرے ساتھ گھر چلو اور فیملی کا حصہ بنو، ورنہ ایک دن جب میں مر جاؤں گا تو تمہیں میرے جنازے پر بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ مجھے بس تھوڑی دیر ان کے پاس رہنے دو پلیز، وہ چہرہ جھکائے گلی آواز میں بولا تھا۔ شمس رو رہے تھے، ہارون کی آنکھیں نم تھیں۔ تم یہاں سے خود جاؤ گے یا تمہیں دھکے مار کر نکالوں؟ تمہاری وجہ سے میری بہن بیوہ ہو گئی ہے، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ شاہد حسین روتے ہوئے اس پر چیخ رہے تھے۔ ان کے بچے، او خدایا، ان کے بچے! عمر کے دماغ میں ایک دم حالے کا خیال آیا تھا۔ وہ وارڈ سے باہر ہی تھی۔ کیا ان لوگوں نے اسے دیکھا نہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر باہر بھاگا تھا۔ وہ باہر نہیں تھی، وہ ہر وارڈ میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، ہر ایک کو روک روک کر پوچھ رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے تمام باتھ روم چیک کر لیے تھے، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اسپتال کے کوریڈور میں سر پکڑے کھڑا تھا۔ میں حسن اور حالے کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر۔ یہ کیا کر گئے ہیں آپ؟ یہ کیسی ذمہ داری مجھ پر ڈال گئے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ایک دن بھی نہیں نبھا سکا، میں نہیں کر سکتا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگی۔ تبھی سیڑھیوں کے قریب ایک سیاہ دوپٹہ نظر آیا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب گیا اور وہ حالے تھی سیڑھیوں پر بیٹھی، ہر آس پاس والی نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ حالے کو دیکھ کر عمر نے شکر والا کلمہ پڑھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں جب سے سرخ پڑ رہی تھی۔ حالے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ وہ بامشکل بول پایا تھا۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بابا، وہ کہہ رہی تھی۔ بابا، کیا واقعی وہ الفاظ ادا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی بھی اولاد نہیں کر سکتی۔ کیا تم نے خود دیکھا؟ تم نے چیک کیا؟ کیا؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، امید تھی۔ عمر کی آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ میں نے دیکھا ان کو، میں نے محسوس کیا، وہ سانس نہیں لے رہے، وہ نہیں رہے حالے، وہ نہیں رہے۔ میں کیا کروں؟ وہ نہیں رہے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ عمر، کیا تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ وہ ایسے لہجے میں بولے تھی کہ عمر کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ میں ان کے گلے نہیں لگی عمر، کاش میں لگ جاتی، کاش میں اس وقت کو پیچھے کر پاتی۔ کیا تم کر سکتے ہو؟ میں ان سے ناراض نہ ہوتی، کاش۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، لیکن روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ ہمارے کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد ان کی نے مانی گئی بات کا گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ رو لے پلیز، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ حالے نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ تم کتنے منحوس ہو عمر، وہ اس کو دیکھتے ہوئے پیڑا سے کہہ رہی تھی۔ جب سے میری زندگی میں آئے ہو تم سب کچھ کھا گئے ہو، تم بہت منحوس ہو، سایہ ہو تم۔ عمر سیتھل سا اسے دیکھے گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس الزام دینے کو کوئی نہیں تھا۔ سلطان منزل میں صفِ ماتم بچھی تھی، بڑے سے لون میں بیچوں بیچ رکھا میرا سلطان کا بے جان وجود، اور اس کے قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی حسینہ یوسف سلطان، اور بار بار گشت کے دورے پڑ رہے تھے۔ مہر بھی عورتوں کے ہجوم میں بیٹھی بار بار اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی تھی۔ حسن ذرا دور مردوں کے پاس بیٹھا تھا۔ شام کے وقت بعد سوج گزاروں کا آنا جانا اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنی آستین سے رگڑتا۔ عمر کو دروازے کے باہر ہی روک لیا گیا تھا۔ وہ بے بسی اور غصے کے مارے چکر لگا رہا تھا۔ عورتوں کے ہجوم میں ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی تھی، اس کی آنکھیں اب بھی خشک تھی، وہ رو نہیں رہی تھی، وہ کسی کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ عورتوں نے اس کو کئی بار رلانے کی کوشش کی، اس کے چہرے پر ہلکے تھپکی مارے، لیکن وہ ایسے بیٹھی رہی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ اس کی نظریں کسی ادرشے نقطے پر جمی تھی۔ حسن نے اس کو دیکھا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ حالے کو اس طرح دیکھ کر اس کا دل مزید کٹتا تھا، اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کو کچھ کہنے کے بجائے وہ چہرہ جھکائے روتا گیا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے آیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہہ رہا تھا، کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی صبر کی تلقین۔ حالے نے ایک جھٹکے سے ہارون کا ہاتھ حسن کے کندھے سے ہٹایا تھا۔ میرے بھائی کو مجھے تمہارے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے ہارون شاہ، وہ کاٹدار لہجے میں بولتی حسن کو اپنے ساتھ لپٹا گئی تھی۔ حسن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔
तुम ने कहा था तुम बाबा को लेकर आओगे, तुमने कहा था हाले, तुम नहीं ला सकी, तुम झूठी हो, तुम सब झूठे हो, कोई मुझे मेरा बाप नहीं ला कर दे सका। तुम लोगों के मसले मेरे बाप को खा गए, तुम लोगों की दुश्मनियां मेरे बाप की जान ले गई। वो रोते हुए खुद को हाले के हिसार से निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसे हाले ने नाकाम बनाए हुए थी। तुम सब लोग, तुम सब एक दिन सेट हो जाओगे, तुम सब सेटल हो जाओगे। जुल्म तो मेरे साथ हुआ है हाले, मैं कहाँ जाऊँ? वो चिल्ला नहीं रहा था, उसकी आवाज़ धीमी थी, इतनी कि बस हाले ही सुन सके। वो हुजूम में अपनी बहन को बुरा नहीं कह सकता था। उसी वक्त मैयत को उसकी आखिरी आरामगाह तक ले जाने का शोर बुलंद हुआ था। हाले के दिल से जैसे खून रिसने लगा था। हसन बे इख्तियार सीधा हुआ था। ये ले जाएंगे हाले, ये बाबा को ले जाएंगे, हम यतीम हो जाएंगे, मैं यतीम हो जाऊंगा। मेरा दिल फट रहा है यार। उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। शाहिद ने उसे कंधों से थाम कर उठाया था। नवाल अब हाले के पास आ गई थी और उसको सीने से लगा लिया था। बच्चा भी वही बच्ची थी जिसको उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, जिसकी शरारतों से उनका घर गूंजता था, जो हमेशा उनसे बेहिसाब बेबाक करती थी, जिसकी वजह से उनका बेटा अजियत में था। लेकिन हाले की यह हालत देखकर उनका दिल कट रहा था। तुम रो लो मेरी जान, मेरा बच्चा, दिल हल्का कर लो, वो उसको सीने से लगाए नम आंखों से कह रही थी। हाले जवाब दिए बगैर उसी तरह उनके सीने से लगी रही। उसको देखकर नवाल रोने लगी थी। हाले की नज़रें जरा फासले पर खड़े उमर हयात पर जमी थी। वो अभी अभी आया था। शायद गार्ड से लड़ झगड़ कर गार्ड अब उसके पीछे आया था। वो सफ़ीर को कुछ बता रहा था। शायद यही कि उमर ज़बरदस्ती अंदर घुस आया है। वो दोनों अब आमने सामने थे। उमर की आंखें सुर्ख थी, जब्त से, गम से। सफ़ीर की आंखें में पछतावे के साथ गम से ज़्यादा घबराहट थी। तुम यहाँ से चले जाओ उमर, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दूंगा। तुम्हें बड़े पापा की मैयत के करीब भी नहीं फटकने दूंगा। वे उंगली उठाए उसको चेतावनी देते हुए बोल रहा था। उमर की आंखों का गुलाबीपन मजीद बढ़ गया था। चेहरा दहक रहा था। वे सफ़ीर के कान के पास झुका था। मेरी माँ कहती है कि जब उमर को गुस्सा आया हो तो उसके मुँह मत लगो, और जब वे गम में हो तो उसके करीब भी मत जाओ। इस वक्त मुझ पर ये दोनों कैफियत तारी है, मुझसे दूर रहो। वे बोलकर आगे जाने लगा जब सफ़ीर ने उसकी कोहनी पकड़ी थी। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। उमर ने गहरी सांस भरी थी और दोनों हाथ सफ़ीर के कंधों पर रख दिए थे। सफ़ीर, ये आदमी वे वाहिद आदमी था जो मुझे रोक सकता था, जो मेरे इरादे बदल सकता था, मेरे जहन तब्दील कर सकता था, मेरा गुस्सा ठंडा कर सकता था, मेरा हाथ पकड़कर मुझे कूल डाउन कर सकता था। और ये आदमी अब मर गया है। उसकी आवाज़ में सर्दपन आ गया था। मेरे हाथ आज़ाद है। अब मेरे जहन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब मेरा गुस्सा मेरे काबू में भी नहीं है। ये वह वाहिद शख्स था जिसने उमर हयात को संवारा था, जिसने उमर हयात को इंसान बनाया था। अब इनके जाने के बाद मुझे दोबारा से भेड़िया मत बनाओ। आज या तो मैं उनके जनाजे को कंधा दूंगा या फिर यहाँ से एक एक सुल्तान की लाश निकलेगी। तुम बता दो, तुम क्या चाहते हो? वो उसकी आंखों में देखते ठंडे लहजे में कह रहा था। सफ़ीर को बेइख्तियार उससे खौफ महसूस हुआ। वो उस पे दो हर्फ भेजकर आगे बढ़ गया था। आखिरी बात, तमाम घर वालों को मैयत का आखिरी दीदार करवाया गया था। पूरे सुल्तान मंजिल में सिसकियों और मातम की आवाज़ गूंज उठी थी। फरवा बहुत मुश्किल से हसीना को संभाले हुए थी। यूसुफ सुल्तान को सुकून और दवा देकर उनके कमरे में सुला दिया गया था। हसन ने रोते हुए जनाजे को कंधा दिया था। एक तरफ हारून था, दूसरी तरफ सफ़ीर, तीसरी तरफ उमर। फिजाए कलमा शहादत की आवाज़ें गूंजी थी। कई औरतों ने अब भी हाले को रुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खामोश खड़ी रही, बेजान साकित। उसकी रूह खींची गई थी। उसके दिल में खंजर घोंपा गया था। उसका बाप मर गया था। उसकी सारी दुनिया खत्म हो गई थी। ईशा को कज़ा हुए बहुत देर हो गई थी। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। जनाजे के साथ गए लोग जरा देर कब्ल ही लौटे थे। कुछ दिनों में सबकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती, सिवाय उनके जिनके अजीज उनसे जुदा हुए थे। हाले अब भी लॉन की घास पे बैठी थी, ऐसी कि टांगे पेट से लगाए रखी थी और चेहरा घुटनों पे गिरा रखा था। वो अब तक अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। उमर घर नहीं आया था, वो वहीं से अस्पताल चला गया था। उसकी कुछ चीज़ें वहाँ बाकी थी। हसीना गम से निढाल थी।
लेकिन उन्होंने फिर भी कई बार हाले को अपने पास बुलाया था। यूसुफ सुल्तान ने होश में आते ही उनका नाम लिया था, लेकिन जैसे उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता था, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मेहरमा ने अपने कमरे की खिड़की से उसको यहाँ बैठे देखा था। अब वो उसके पास आकर बैठ गई। हाले ने गर्दन मोड़कर उसको देखा था। उसकी आंखें हल्की नम थी। हाले खामोशी से उसकी गोद में लेट गई थी। दिल को जैसे करार सा आ गया था। मेहर भी चुपचाप सी उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। हसन उनको देखकर उनके करीब आ गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो दूसरी तरफ से आकर मेहर की गोद में लेट गया था। अब मेहर बीच में बैठी थी और वो दोनों उसकी गोद में सर रखे लेटे हुए थे। आपी, ये सब क्या हो गया? बाबा मुझे छोड़कर कैसे चले गए? हसन गलागीर आवाज में बोला था। यही किस्मत है बेटा, सब्र करो। मेहर उनकी तरफ देखे बगैर बोली थी। आप लोग भी बहुत अजीब है। मैं रो रहा हूँ तो कहते हैं सब्र करो, और हाले खामोश है तो कहते हैं रो लो। कोई हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देता? 3 रोज का शोक 2-3 में भी जायज़ है। हमें 2-3 घंटे भी नहीं हुए, मैं अपने बाप को अपने हाथों से कब्र में सुला कर आया हूँ, और सिर्फ उनको नहीं, मैं खुद को भी वही सुला दिया है। जब आप का बाप मर जाता है ना, तो आपको अपना बाप खुद बनना पड़ता है। मेरा गम बहुत बड़ा है बुझो। मैं अपने बाप को सही सलामत छोड़ कर आया था। मेरी सारी रात उनके पास था। उनको कुछ नहीं हुआ। मैं जरा देर को घर आया तो मुझे पता चलता है कि मेरा बाप नहीं रहा। मुझे बताए मैं क्या करूं? कैसे यकीन कर दूं? मैं किसको इल्ज़ाम दूं? मैं कहाँ जाऊं बूझो, मैं कहाँ जाऊं? वो आसमान को देखते गीली आवाज में कह रहा था। हसन, क्या हम जाने वालों को रोक सकते हैं? हम बेबस होते हैं अल्लाह की मर्जी के आगे। हम मेराज बीबी की कमी बाबा की कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन देखो तुम्हारे पास हम सब तो है ना। वो उसको बहला रही थी जैसे आम बच्चों को बहलाया जाता है। मेरे लिए कोई नहीं होगा बुझो। ये खानदान वाले 1-2 सिपारे पढ़कर चले जाएंगे। आपकी अपनी दुनिया है, आपका शोहर है। अब यूसुफ सुल्तान के पास अपना गम, अपने पछतावे हैं। हाले सुल्तान के अपने गिल्ट है। सफ़ीर सुल्तान की दुनिया से नाराज है। शम्स चचा के अपने मसले हैं। अम्मा के वज़ाइफ मज़ीद लंबे हो जाएंगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? हसन सुल्तान। मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है। आपका बाप एक ही इंसान होता है, और जब वह मर जाए तो आपको अपना बाप खुद बनना पड़ता है। बुझो, कोई मेरे लिए नहीं होगा, कोई नहीं। वो आंखें बंद करके बड़बड़ा रहा था। हाले चुपचाप उसको सुनती रही। उसी वक्त उमर गेट से आता दिखाई दिया। वो उसी सुबह वाले हुलिये में था। बिखरे बाल, उतरा हुआ चेहरा, सुर्ख आंखें। वो बहुत डिस्टर्ब लगता था। वो कदम कदम चलता हाले के करीब आकर रुका था। उसको देखकर हसन गुस्से से उठा था। किसकी इजाजत से आए हो तुम यहाँ? हिम्मत कैसे हुई? वो सुर्ख आंखों से गुर्राया था। उमर ने अफसोस से उसको देखा था। मैं तुमसे उम्र और रुतबे में दोनों में बड़ा हूँ। मुझे आप कहो बच्चे, वो नरमी से बोला था। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर रहा, और तुम मुझसे ताल्लुक बना रहे हो। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो उंगली उठाकर बोला था। जज साहब ने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया होगा। मैं इस वक्त तुम्हारे घर में मेहमान हूँ, और तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? रही बात ताल्लुक की, तो वो बन ही चुका है। बहनोई हूँ मैं तुम्हारा। यकीन नहीं आता तो अपनी बहन से पूछ लो। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले सुकून से कहता। हसन के साथ मेहरमा को भी चौंका गया था। मेहरमा अब उठ खड़ी हुई थी। हाले उसके साथ ही उठी थी। उसने ये सब क्यों कहा वो खुद भी नहीं जानता था। वो बस हाले को अपने साथ रखना चाहता था, और इसके लिए जो करना पड़ता वो कर जाता। हसन की आंखों में बेयकीनी से फैली थी। उसने हैरानी से हाले को देखा था। ये क्या कह रहा है हाले? तुम इसके साथ निकाह करके आई हो? सच कह रहा है। आज बाबा ने हम दोनों का निकाह करवाया है। वो बेतासुर लहजे में बोली। तुम कैसे कर सकती हो ये? वो पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरे बगैर कैसे किसी से निकाह कर सकती हो? वो सदमे से बोला था। मिस्टर उमर, इस वक्त आप यहाँ से चले जाए। कुछ दिन बाद आइएगा। वो इस मसले का कोई समाधान कर लेंगे। इस वक्त हमारा खानदान एक ड्रामा से गुजर रहा है। हमारे घर के बड़े कोई फैसला इस वक्त नहीं कर सकते। मेहरमा सीने पर हाथ बांधे नरम लहजे में बोली थी। आपके घर से के सो कॉल्ड बड़ों को आज मैं देख चुका हूँ। सुबह उनके फैमिली फैसले भी देख चुका हूँ। मैं अपनी बीवी को अपने घर के ऐसे बड़ों के पास छोड़कर नहीं जा सकता। आपके घर के बड़ों से फैसले करते हैं जो कि इस बारे में बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके लहजे में तपिश थी। अभी मेहर या हसन कुछ कहते, जब हाले बोल पड़ी। मुझे जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। वो नॉर्मल लहजे में बोली थी।
تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس کا کیا بھروسہ؟ حالے بیوقوفی مت کرو، اب اتنی دیر سے تمہیں بلا بلا کر تھک گئے۔ اماں غم سے ڈھال ہے لیکن پھر بھی تمہارا نام نہ لیے جا رہی ہے اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ مہر ناراضگی سے بولی تھی۔ آپ کے ابا نے آج مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے، آپ کی اماں نے مجھے تب اس آدمی کے ساتھ بھیجا ہے جب ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، مجھے اب کچھ سخت کہنے پہ مجبور نہ کرے اور جانے دے تو تم سب سے بدلہ لوگی۔ وہ خفگی سے بھوئیں بھیچے کھڑی تھی۔ پچھتاوے سے بڑا بدلہ کوئی نہیں ہوتا یوسف سلطان، اور حسینہ معراج کو ان کے پچھتاوے میں جینے دے۔ میں حالے سلطان ہوں، میں نکلی ہوئی جگہ پر دوبارہ نہیں آتی۔ یہ گھر آج میرے باپ کے مرنے کے ساتھ میرے لیے جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اب میرا اس کے مکینوں رہنے والوں سے کوئی تعلق نہیں، اور میں مجھ سے بھی کوئی تعلق باقی ہے یا نہیں؟ حسن دکھ سے بولا تھا۔ تم اور میں ایک خون ہے حسن، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہمارا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تم اس آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو حالے، میں تمہارا بھائی ہوں، میں اس لیے یہاں سے جا رہی ہوں حسن، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم مجھے سمجھ سکتے ہو، مجھے سمجھو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ تم خود غرض ہو رہی ہو حالے، تم بس اپنا سوچ رہی ہو، تم میرا بھی تو سوچو۔ بابا کے بعد میرا کون ہے؟ کچھ وقت کے لیے اپنی ایگو کو سلا نہیں سکتی تم؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اس لیے تمہیں کہتا ہوں مت جاؤ، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تم، اور اگر آج تم اس کے ساتھ چلی گئی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بچے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حالے کے دل پر کسی نے پیر رکھا تھا۔ تمہارا اور میرا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا حسن، تم خود بھی نہیں۔ یہ تمہاری رگوں میں بہتا خون، یہ ہمارا تعلق کی بنیاد ہے، اور جب بنیادیں مضبوط ہو تو گھر نہیں ٹوٹتے۔ تم اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتے، تم ہمارا تعلق نہیں ختم کر سکتے۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتا حالے، لیکن میں اس خون کو بے حس کر سکتا ہوں، اور ابھی تم نے حسن سلطان کی بے حسی دیکھی نہیں۔ وہ پیچھے سے بولا تھا۔ حالے کے قدم ذرا دیر کو ٹھٹکے تھے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ حسن نے زخمی نظروں سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ حالے نے ایک اجنبی کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بدگمانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ہارون شاہد اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا تھا اور وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا۔ ایک ٹانگ کو وہ اضطرابی کیفیت میں ہلا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ وہ بار بار چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر آتی جن کو وہ بے دردی سے رگڑتا جاتا تھا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑتی تو اس کو لگتا جیسے یہ ڈریسنگ پر پڑی ساری چیزیں اس کو کہہ رہی ہو، آؤ ہارون شاہد، آؤ پھینکو ہمیں زمین پہ، کرچی کرچی کر دو، ہمیں توڑ دو، سب برباد کر دو، سب کچھ ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ ظلم کرو، نکالو اپنے اندر کی آگ۔ وہ جب ان سے نظریں ہٹاتا تو کمرے کی دیوار پر لگے بک شیلف اس پہ ہنستا تھا۔ وہ بھی کہتا تھا، کیا ہوا ہارون، ہار گئے تم؟ اٹھو، ہم پہ غصہ اتارو، ہم پہ غم ہلکا کرو، ہمیں نظر آتش کر دو، اٹھاؤ ہارون، پھینکو ہمیں، تم ہارے ہوئے انسان ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہارون، ہم تمہارا غم ہلکا کرنے کا واحد سہارا ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، آؤ ہمیں نیچے پھینکو، ہمیں پھاڑ دو۔ وہ بار بار اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں سے ہلکا ہلکا تھپڑ مارتا۔ کنٹرول ہارون، کنٹرول، تم بہادر ہو، تم اپنی سپر پاور ہو، تم سروائیو ہو، کنٹرول کسی چیز کو نہیں توڑیں گے، تم کچھ غلط نہیں کرو گے، تم کام ڈاؤن ہارون، کام ڈاؤن، ایزی ہو جاؤ، بالکل ایزی۔ وہ بار بار خود کو تسلی دلاتا، اپنے آنسو کٹکتا، خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ اس کا سینہ جل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے سینوں کو مسلتا تھا، ہتھیلی کے مکے بنا بنا کر سینے پہ مارے جاتا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اس کی یہی حالت تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے انٹرکام اٹھایا تھا اور اپنے ملازم کو کمرے میں بلایا تھا۔ ملازم دوڑتا آیا تھا، عابد گھر میں کوئی کلر رکھے ہیں تو لے آؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا، سر گھر پہ تو کوئی کلرز نہیں ہے، میں مارکیٹ سے لاتا ہوں۔ ابھی وہ تابیداری سے بولا تھا، نہیں اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے 2 منٹ کے اندر رنگ چاہیے، کچھ بھی کرو، 2 منٹ سے اگر تیسری منٹ بھی ہو گیا تو میں آج تمہیں مار دوں گا۔ وہ گررایا تھا، سر میرا کیا قصور ہے، رنگ تو آپ ہی کو پسند نہیں تھے نا۔ وہ 18 سالہ لڑکا رو دینے کو تھا۔ ہارون نے غصہ ضبط کر لیا۔
اور یہاں سے وہاں چکر لگانے لگا۔ اچانک ہارون کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ پورا کا پورا عابد کی طرف مڑا تھا۔ تم ایسا کرو، جاؤ ٹوتھ پیسٹ لے کر آؤ، مما کے کمرے سے، اپنے کمرے سے اور گارڈز کے کمروں سے سب کے ٹوتھ پیسٹ لا کر دو مجھے 5 منٹ کے اندر۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ عابد بھاگتا ہوا گیا تھا اور 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں الگ الگ قسم کے ٹوتھ پیسٹ تھے۔ ہارون نے جلدی سے سب اس کے ہاتھ سے لیے تھے۔ وہ ایزل اور کینوس پہلے ہی سیٹ کر چکا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اس کو ہالے نے گفٹ کی تھی۔ اگر کوئی اس کی پینٹنگ سے متعلق کوئی چیز دیتا تو وہ اس کو پھینکنے میں 1 منٹ نہ لگاتا، لیکن یہ ہالے کا تحفہ تھا۔ اس نے سارے ٹوتھ پیسٹ ایک پلیٹ میں ذرا ذرا کر کے سجائے تھے۔ اس کے پاس پینٹنگ برش تک نہیں تھے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں پہ ذرا سا پیسٹ اٹھایا تھا۔